हाय कर दे। हाय गुड मॉर्निंग। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। आज शुभ सकाळ। मु स्वागत करुच्ची आमको ममता फैमिली ब्लॉग रु। चलते आम स्टार्ट करवा एक नुआ वीडियो को। मु तो भलरे अच्छी आपण मैंने केमती अच्छा भलरे थे आशा करुच्ची। मोर तो बहुत कष्ट राति सारा भी शोई पारनी खाई पारनी भी कथा पाई पारनी ए टी भल अच्छी से कथबार्ता कर दात एत प्रबल मात्रा तो कष्ट दूची। दात पूरा खुला मेला हो गला प्राय होकर तो अलरेडी गोटे वीडियो पकई से विषय में खराब एमती बोले। चलतु ए स्टार्ट करवा केमी कौन हो दिनटा। चलतु हाय 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 कह दे बाबा तार पलैले ऑफिस मोर ए सरीगला पेट गरम रोचे एमती करना बापा। ये बाय बाय पेट गरम हो छतुआ भी खाई मेडिसिन खाई से दिन न खाइले मो पेट गरम हो जाए मो कम सरला। चलतु कौन करवा आसे घर को आसे ए बाबा आसे देख केते बड़ा स्वेटर मो पु पिंची पैंट पिंधे दरकार नहीं बहुत स्वेटर पिंचे मो पु। देख यही तो जीवन आ कौन आज अच्छी मनीष काले ना केत कौन हम कि कहीपर। हस दिनटा गोटे दिन जदि भलरे गला केते कथा आउ गोटे समय गोटे मुहूर्त भी केते कथा। चलते भी स्टार्ट करे। वो पड़ोजी साइकिल नहीं कि देख से सकाल सकाल उठले टी साइकिलिंग कर तार से खरा है। हीरो मोर साइकिल चलाउछन देख। वीडियो कर हेपटे जाना कपड़ा तले गलिकी जाना मो पे वीडियो कर मो पे वीडियो कर देख तापी मु वीडियो करी मो पु कहूँ केते खरा है देख प्रबल खरा है खरा सियाड़ कौन इे आसे इे बड़ी शांति बाप हो गला सोर मो पुओ देख साइकिल चलेगा तार वीडियो करी मत कह वीडियो कर वीडियो कर वीडियो कर खेल देख ये कौन करुच्ची कौन करुचु रे हल्ले दो हल्ले बोपा पलैला 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 खाली समत कपड़ा तले गल को एते सारा मक्का कौठू आसला आउ कौन ऑनलाइन रू ऑर्डर होता किए आणिक कौन आसला चढ़ईदेला 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 एते सारा मक्का कौठू आसला देख एते मक्का किए आणिला मक्का कौठू एते मक्का आसला रखिली गुड़े आम घर पाखे जन को देली ताकू दुईटा मक्का देली देख केते सारा मक्का आहरी भी भितर अच्छी खैरी मक्का कौठू आसला एते सारा मक्का
मक्का 3टा खंडे ताको छटैकी सिझी देइथिले ये ताको सब छड़े छुड़ाई ताको गोटे जगह रखीदे फ्रिज रखी जो चाहिए से कर खाईपार। काली मो हजबैंड को सांग पिलाटे धरिकी काली आसला मक्का राति गणेश अंकल आनीला गणेश अंकल तार आनीला मो पुओ मक्का गाँव को जाइए हम गाड़ी नहीं जाता कार नहीं जाता रात 10:30 हाँ तक बाड़ी सब एमती मक्का गुड़ा छड़ेद बढ़िया होती मक्का गुड़ा पूरा केते बड़ बड़ पूरा दांत भाया मक्का होती एत सारा मक्का आसी आणिकी आसलू आसला एत मक्का हजबैंड सांग जी थी सी धरिकी आसला कल रात 10:30 गणेश अंकल तार आनी पुओं आनी देख केते मक्का आहरी भी ए जल सब छुड़ा सब रखीदे छड़े रखी जो चाहे सीझे खाईपर जहाँ कर खाईपर आम घर पड़ोसी वाला को 2टा देली 2टा नु 8-10टा खंडे देदेली सी खाइब तार आमर आम कर मु 2-3टा जो मक्का सीझे देती आम मो पुअर मोर खाई सारे आ तो ये छड़े रखी दे हम बढ़िया होती मक्का दांत भाया मक्का केते बड़ बड़ मक्का होते सुंदर भाव पूरा क्लियर मक्का देले दीटा पिज्जा कि खाइब 2टा पिज्जा चा हाथ धोई पड़ू चा किए ऑर्डर करथिला कि रे पिज्जा बाबा ए की पिज्जा आनी छ कि पिज्जा पनीर पिज्जा आउ कि पिज्जा कौन जोड़े पिज्जा आई डबल पिज्जा कि पिज्जा पुओ खाइब बाबा कौन जोड़े ऑर्डर कर पुओ पे पुओ खाइब पिज्जा बोली वाओ हाँ से पनीर पड़ी ना चिकेन देखिलु चिकेन पिज्जा खाई दे चिकेन पिज्जा देखिलु चिकेन पिज्जा घर को आसी चिकेन पिज्जा और पनीर पिज्जा पुओ खाइब ये जूस होपा भल लगुच राग हो तू केते जूस पीबू दिन जाक खाली जूस पीऊ था पनीर पिज्जा खाऊ था मो पुओ खाली पिज्जा भल लगुच पिज्जा खाइब बोली बापा ऑर्डर कर पुओ पे कौन पकई देछि जे कौन हे जाउछि मोर ए ठंडा रे कौन जूस रे पकई देछि लंका गुंड पकई देछि नाछ टी सीना आनी था
ମାଛ ଟିକେ ନହେଲେ ଆଣିଥାନ୍ତ ଖାଇଥାନ୍ତ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁ କିରେ ବାପା? ପିଜ୍ଜା ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାପା? ହେଠୁ କ'ଣ କଲୁ? ତୁ ଏଇଟା ଖାଇଦେ ବାପା। ନାଇଁ ପଡ଼ିବି। ନା ଏଇଟା ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି। ହଁ ଆଉ ନାହିଁ ଲଙ୍କା। ଖାଇଥାନ୍ତ ସୁବିଧା ହେଇଥା। କ'ଣ କ'ଣ ମିଛ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଥିଲା? ଘର ଦ୍ୱାର ଚାରିଆଡ଼େ ମୁତୁଛି, କ'ଣ କରିବା? ଦୁଇଟା ପିଜ୍ଜା ଆଣିଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଖାଇଲା, ମୋର ସିଏ ଖାଇବେନି, ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ। ଇଚ୍ଛା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ବୁଲିବି, ଆଉ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ ବୋଲି, ଆଉ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୁଲି? ଘରକୁ ଯିବା? କ'ଣ ପାରା ନା କ'ଣ ଭଳିଆ? ସେଟା ଶୁଆ। ପ୍ୟାରଟ କାହିଁ? ପ୍ୟାରଟ ଦେଖେଇଦେଲ, ପ୍ୟାରଟ। କ'ଣ ଧଳା ଶୁଆ ନା କ'ଣ ରେ ବାପା? ଧଳା ଶୁଆ କ'ଣ? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତିଆ ଇଏ ଅଛି, ମୁକୁଟ ଭଳିଆ। ଶୁଆର ତା ମୁକୁଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କି କ'ଣ? କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ଖୁମ୍ପି ଦେବ, ହାତ ଖୁମ୍ପି ଦେବ। କ'ଣ ବଟର ମିଲ୍କ ଦେଖିଲ? ବଟର ମିଲ୍କ ଦେଖିଲ? ବଟର ମିଲ୍କ, ଅମୁଲ ସ୍ପାଇସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମୁଲର ମସଲା ଦିଆ। ଏଇଟା ବଟର ପିଲାନି ମେଲା, ଏରା ପିଲା ନା କ'ଣ? ଏ ମଟର, ଏଇ କ'ଣ ବଟର ମିସ୍କି। ଭଲ ଲାଗିବନି? ଭଲ ଲାଗିବନି? ଭଲ ଲାଗିବ? ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ନିଅ ପିଇଲ ମୋର। ଆଣ ଆଣ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି? ଯାହା ନେଉଛି 10 ଟଙ୍କା ନେବ। କେତେ? 15 ଟଙ୍କା ନାଖେ ଏଇଟା। ହଁ ଆଣ ପିଇବ। ଶସ୍ତା ଟିକେ ପନିର ନେଲେ, ପନିର ଟିକେ ନେବା କି? ପନିର ଟିକେ ନେବା, ମଟର ପକେଇକି ପନିର କରି ଖାଉ ନହେଲେ। ଏଇ ଆମର ପନିର ନେବା। ଦେଖିବା ଆଗ, ଏଇରା ସବୁ କ'ଣ ଚିକେନ ନା କ'ଣ? ସେ କୋଉଟା ଗଲା? ଏଇଟା ସବୁ ଭେଜ ପନିର, ପନିର ନୁଗେଟ। ଏଇଟା ନବ, ଏଇଟା 18ଟା ପିସ୍ ଅଛି। ଦେଖିଲେ କଥା, ଏଇଟା କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ? କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ପୁଅ। ଯା ମୋ ଆଗ, ଯା ମୋ ପୁଅ ପଳେଇଲାଣି। କ'ଣ ସବୁ କିଣିକିରି ନେଉଛି ପୁଅ? ଦେଖିଆ, ପୁଅ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି। ସେଟା କ'ଣ ବାପା? ପୁଅ ଦେଖ ମୋ ପୁଅର ମାର୍କେଟିଂ। ପୁଅ ମାର୍କେଟିଂ ଦେଖେ। ରହ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ହରି ରହ। ଦେଖେ ଧନ
ଧଣିଆ ଏଇପଟେ ଛୋଟିଆ ପାକଟେ ଏଇପଟେ 22 ଟଙ୍କା। ଆଣିଛି ଏଇଟା କ'ଣ? କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଦେଖିଆ? ଇଏ କ'ଣ? ଜୁସ୍? ଓହୋ ଏଇଟା ଚକି ଜୁସ୍, ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଜୁସ୍। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ତାର ଯେତିକି ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ହଁ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ? ହଁ ଖାଇକିରି ଦାନ୍ତ ସବୁ ଯାଉ, ମୋର ତ ଗଲାଣି ଦାନ୍ତ। ବ୍ରସ୍। ହଁ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଜେମ୍ସ ଖାଇଯା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ସାଇକେଲଟେ ଆଣିଛୁ କିରେ? ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଗଲାଣି ଯେ, ତା ଭିତରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଟା କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଏଇଟା ଏ ଝଲକା, ହେଇଟା ଏ ବାଁ ପଟେ ତୋର କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି? ହେଇଟା ପଛପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି କ'ଣଟି? ସେଇଟା ମୋର, ମୁଁ ପିଇବି, ମୋ ଦାନ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି। ହେଇଟା ଏଇ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲୁରି ଭଳିଆ, ତ ପଛପଟକୁ ନା ବାଁ ପଟକୁ। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ସେଇଟା ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ଆଉ। ହଁ ତୁ ଏଇନା 5 ମିନିଟ୍ ଯିବନି ସେ ନା। ଦେଖ ସବୁ କ'ଣ ଆଣିକି ଅଛି। ମାର୍କେଟରୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ବାହାରିକି ଆସିବ ବୋଲି। ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲନି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଧରିଥିଲି ହାତରେ, କହିଥିଲେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଗୀତ ବୋଲିଦେଲ କହିଦେ। ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ଚାନ୍ଦ, ତୁ ସୁରୁଜ ମୋ କଳା ମୁକୁନ୍ଦରେ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ଚାନ୍ଦ। ଷ୍ଟାର ହାଉ ଆଇ ୱାଣ୍ଡର ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର୍। କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।